Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi. Gusto lang nako i-remind sa imuha about sa kanang kinabuhi nato. Kay some of us, no, hadlok sa realidad sa kinabuhi. Natay mga kahadlok. Hadlok ta mamatay it because napatay ka nang wala pa na declare or wala pa na talikod nining kalibutan. Hadlok ta mabigyan pa ang atong pamilya, no, nga mag-inusara dire sa kalibutan. Hadlok ta sa mga butang basin kung mawala ta, mao ni ang atong madangatan sa atong giadtuan. Mao na mong ang uban or kita hadlok mamatay kay tungod sa mga rason sa kinabuhi. But unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo nga kanunay nga naga-remind sa atua sa Revelation chapter 21 verse 4. Ana siya nga pahira niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ng daang mga butang. See? Mao ni siya ang passages ni ana ang bagong langit ug ang bagong yuta. Imagine that, no, kung mamatay ta tapos moadto ta sa kanang presensya sa Ginoo. Mao ni ang iyang giingon dira, pahira niya ang ilang luha. Imagine that ang Ginoo ang magpahid sa ato ang luha because nakita niya nga naghilak ta dili tungod sa kanang kaguol, naghilak ta tungod sa ato ang kanang kalipay. And take note of this sa akong ginasulti, ang atong kinabuhi without God is useless. Useless ang atong kinabuhi without Jesus, or wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kabalota about sa judgment day, no, ang atong kinabuhi hukman sa Dios, hukman sa Ginoo, either good or bad, hukman na sa Ginoo tanan. That's why I encourage you always be ready. Ready ka sa tanang higayon, even nga mamatay ka, dapat ready ka sa imong kinabuhi.